ስርዓት ብልጽግና ብድሮን ትግራይ ምጥቃዕ ካብ ዝጅምር ሕዘ ኣይኮነን ድሕሪ ፕሪቶሪያ እያ ዝብል ዘሎ ካብ ናይ ብደቡብ ትግራይ ምስ ዓፋር ዝዋሰነሉ ቦታ ጀሚሩ እስካዕ ጸለምቲ እስካዕ ቆላ ተንቢን እስካዕ እንትጮ ካብኡ ናብ ሸራሮ ድሕሪኡ ሸረሪና ድሕሪኡ ተመሊሱ ደቡብ ትግራይ ኣብ መረዋ ሕዚ ከዓ ኣብ እንደርታ ናይ ትማሊ ናይ ድሮን መጥቃዕታት እናገበረ ይመጽ እዩ እዘን ደብዳባት እዚአን ህዝቢ ትግራይ መሰረት ዝገበራ እየን ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድሪ ናይ ምጥፋእ ዕላማ ዘለዎ ጸላይ ዕድል ብዝረኸበሉ ቁጽሪ ህዝቢ እንተዘየጥፋእ ኺሉ ናይ ህዝቢ ማእኸላት ናይ ህዝቢ ትካላት ታርጌት እናገበረ እናደብደበ መጽ እዩ ተማሊ እውን ኣብ ናይ ሓረስቶት መሰልጠኒ ማእኸል እዩ ደብዲቡ ኣብዚኡ ክድብድብ ከሎ ቀዲሞም ናይ ፕሮፓጋንዳ መሓውራቶም ኣዳልዮም እዮም ዝኸዱ ኣነ በቲ ሓደ ገጽ ናይ ሚድያን ናይ መንግስታዊ መሓውራትን ዋላ እንተሎቲ ናይ ግሊ ሚድያ እዩ ዘሎ ንኹሎ ኣይኮነን እሙናት ዝበሃሉ ናታቶም እሙናት ዝብልዎም ከመይ ገይሮም እዮም ነዚዮ እናቢቦሞ ዝኸዱ ዘለዉ ንግብረ እከስርሖም ኣናቢቦም ምኻድ እንተኽኢሎም ህዝቢ ንምድሓን ሚድያን ናይ መንግስቲ ዝተፈላለዩ መሓውራትን ምንባብ ንምንታይ ይኣብየና ዝብል ሕቶ እዩ ዝኾነኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ትግራይ ዘየቕረብናሉ ግዜ የለን ናይ መንግስትና ጉድለት እዚ ኢልና ዘየቕረብናሉ ግዜ የለን ሓደ መዓልቲ ተረዲእዎም ከስተኻኽሉ እዮም ብዝብል ንኸይድ እሞ ብዋናነት ኣብዚዩ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸምሉ ኣብ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ዝተፈጸመ ኣብ ናይ ገባር መሰልጠኒ ማእኸል እዩ ናይ ገባር መሰልጠኒ ማእኸል ወታደራዊ መሰልጠኒ ማእኸል ኣይኮነን ገባርና ኣብ መሰልጠኒ ማእኸላቱ ሰልጢኑ ሕርሽኡ ኸየደንፍዕ ባክቦን ኢኮኖሚ ዓንዲ ሕቆ ኢኮኖሚ ትግራይ ዝኾነ ሕርሻ ንድሕሪት ክምለስ ምእንታን ጸላእትና እቲ ሕዚ ዝገብርዎ ዘለዉ እንዳገበሩ መጽኦም እዮም ሕዚ እውን ሰርሕዎ ኣለዉ ንድሕሪት ተመሊስኩም እተን ጀኖሳይድ ኣብፂሖሙልና እዮም እንብሎም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበፅሓ ጀኖሳይዳት እየን ኢልና እንቆፅረን 8 ጀኖሳይድ ገባር ብሓፈሻ ከዓ ህዝቢ ማእኸል ዝገበራ እየን ነይረን የውዲት ጉዲት ክትመጽእ ኸላ ኣብቲ ሽዑ ዝነበሩ መራሕቲ ጥራሕ ኣይኮነትን ታርጌት ገይራ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ህዝቢ ትካላት ኢሊት ቦቲ ዘመን ዝፈርየለን ቤተ ክርስቲያናት እየን ነይረን ገዳማትን ቤተ ክርስቲያናትን ያዕንያ ሕዚ ኦርቶዶክስ ታርጌት ገይራ መጽያ ኢሉ ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ታርጌት ገይራ ዝመጸት ናይ ኦርቶዶክሳውያን ጸላኢት ጥራሕ ይመስሎ ኣይኮነን የውዲት ጉዲት ክትመጽእ ኸላ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ እንተይኮነ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኢሊቱ ዘፍርየለን ርእሱ ኸቕንዕ እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ክመርሖ ዝኽእል ከምህሮ ዝኽእል ክልውጦ ዝኽእል ኢሊት ዝፈርየለን ማእኸላት እዮም ታርጌት እናገበሩ መጽዮም ናይ ግራኝ ሕመድ እውን ከምኡ እዩ ሃፍቲ ቅርሲ ናይ ህዝቢ ትካላት ከም ኣብያተ ክርስቲያናት ዓበይቲ እየን ሽዑ ናብ ዘረኣ ያዕቆብ እንተመጺኾም እውን ከምኡ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዘፍርየሉ ስነ ሓሳብ ከይህሉ ደቂቀ እስጢፋኖስ ማለት ኣብ ኣሲራ መቲራ ኺዱ እሞ እሶም እንዲዮም ናቶም እንዲዩ ናቶም ቅዲ ተቕዲ ኣሲራ መቲራ ገዳም ኣሲራ መቲራ ጥራሕ ተይኮነ ካልኦት ገዳማት ናይ ትግራይ ኪዱ ደብረ ኣባይ ኪዱ ኣቡነ ሳሙኤል ገዳም ከይድኩም ናይ ባዕሎም እቶት ኣለዎም እንዳ ማሕበር ይበሃሉ መሬት ኣለዎም ከፍቲ ኣለዎም ኣጣል ኣለዎም ከም ማሕበር ኣትክልቲ ኣለዎም ኣብ መዓት ከባብታት ኣትክልቲ ኣለዎም ሰሪሖም ነቲ ገዳም ዓበይቲ ትካላት ኣለዎም ኣብ ሽረ ገዛውቲ ኣለዎም የካርዩ ሰሪሕና ንብላዕ ዝብል
سريحك ناي مبلع سعيرك ناي مبلع لماني كوينكا ويقداد كوينكا سيسون منغستي سيسون نغاسي سيسون حراسي سيسون قداس اندابله مريت هافتي اغل ناي حرستاي كام موساد سريحنا نبلع زولو سريحها مرعي تموكرو زم محلالفو زنوريهم دقيقة ستيفانوس مالت أبا ستيفانوس نايز مرحي يوم نيرم ازي زخطل زنورو هزب تقرأي كي يلوت أب قدام كوينهم سيسو حرس غرم كي يتشكيم كالينا عزولو زنورو نو سريح يغول علو وخلي لهم كومزي زبالت انسا حساب زت تأتاتو تقارو رؤسهم يقنعو سلازلو رؤسهم كورتهم يوم كومن دا قور مسيم بعال دجاتو بي هزب زغير اللنز نبر هزب تقرأي كدان صوفيو بمرفق صوفي غيغدن كي يغير بقرن بخاليين بقرن بسحيتان كتفق مرفق انتي ترفق مسريقهم ريقهم هزب تارجيت غيرهم يمزموص يزو لكم دلو اغلي سريقهم مرفق انتي ترفق سريقهم قوحيلهم كيدهم مني لكم يجيو جبار تقراي كي يحرس نجبارن نبعراين بحدا زي خدت فوقهم تخيل تقيت توكس حنت تقيت نبعراين نجبارن بحدا خدت فوق اللواينيو نحدا نتجبر حدا تقيت نبعراي حدا تقيت كيوخن بعراي مس جبار كم يجر كان لاقي بكات وقع زبل ملا ما مد غيرمو نمنتاي حرستاي ما اخل غيرم يمكيدو ولدو ما اخل غيرم يمكيدو ولدو خيفري كاين مرعو كاين حصه من يليك زبحال نغس مصه يلوم إيلن دق انستي تግራይ كدرفا خلوا ممر قبر خيدان ام مصحفهم رايو ولدون ما اخل عبيت ما اخل لوط حزب تግራይ كخونا زخلا نغراتن يوم تارجت ناغور مصيم صلاتنا يزبلو هايل سلاسيون كوم يوم اعداغا سراويت يله قدامي ويانه مقاله خيدكم ازيو حزبنا تጨፍጨፈሉ በታይ درغون نسي زغبر نيرو نتجبر قمالي بلو لماني بلو خالي بلو عند قنا اهل مسفر مايچل اليو واردو مورال ناي جبارنا مورال ناي حزبنا انداودو قيمسيو ابي احمد ونكم يجير اندوم قوع مدري جبارنا اخلو خي يحفز قوع مدري زغبرو ورار جبار ما اخل زغبره حزبنا ما اخل زغبره وراري حزق عتري والله تارجت زغبرو انتاي دي بيت مرتاتين هوسبيتالاتين ناي جبار مسلطن ما اخلات كحزتري والله انتاي مالتي يزيو نترغمو حز درون دبدي باخيدا مالت انتاي كونه عصفاو ملس وهاب انت خوينون ابي نحنا جبار ما اخلين نجبر تقالس حزبيو نجبر تقالس ودبيو ناي جبار صقم ناي جبار ربحا زفلط حزبيو حزبنا مرحنتونكم سلازي دبدابات جبرا خلوا نمنتا ان ولدنا تارجت جبرا هصاونتي بيتمرتي تارجت جبرا مروا بيتمرتي تدبديو نمنتا ان جبارنا ما اخل زجبرا اندرتا ناي جبار ما اخلات يوم تدبديو نمنتاي حزبي ندحريت كملس ندحر كوينو عند حق اتهلاو نايت حزبي زخونه حرشا كودقلو عند حق ايكونومي نايت حزب زخونه كودقلو زي خو غبرو ندحر كوينوم ناي قدن جبار تارجت غبرلو عند حق قصالنتنا زخونه ولدو تارجت غبرلو تمرتي حكمنا تارجت غبرلو ازيوم زغبر زلو ازي غيرهم نعقت ولا انت خونه ابل عليه تግራይ ዘለዎም نعقت ابل عليه تግራይ ዘለዎም ጭካነ ጽልኢት እዚአቶም ተደማሚሮም ወላ እንተ ኾነ ተደብዳብ ዝገብሩሉ ዘለው እዚኦም መልስ ኣለዎም መልሶም ቀሊሊ መልሶም ህዝብን እቲ ጸረ ህዝብን ምፍላይ ህዝብን ጸረ ህዝብን ፈሊኻ በይንኻ ታርጌት ጌርካ ንዑ ምኻድ ጥራሕ እንተ ይኮነ ግን መቃለስቲ ምፍራይ ህዝብን ጸረ ህዝብን ፈሊኻ እዚ ጸረ ህዝቢ ጸረ ህዝብነቱ ንዓና ጥራሕ እንተ ይኮነ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበርናዕኹምውን ጽባሕንጎ ተር ኢልኩም መጽኩም ይሄው ኣብ ዓደም ሓራ ዝኸይድ ዘሎ ይሄው ኣብ ኦሮሚያ ዝኸይድ ዘሎ ይሄው ኣብ ቤንሻንጉል ዝኸይድ ዘሎ እዚኦም እንድሕር ተረዲእኻ ኣረዲእኻ ናይ ግድን መቃልስ ክተፍሪ ናይ ግድን እዩ ጸላእትኻ ክድምስስ ናይ ግድን እዩ
زيوم يوم تم كن مهارم زلنا إلى زعمن برجس بستوصل ملكو يقبر الله يا نابنت اتصم ده حدا أكل ناطي حس تجمره يكونن برهاني ولا خمس نبرة صمدو قد محزون نيريو مش شعبية زنبرة صمدو نيريو مستم كالوت بير بير سبات حز قبر زلو حد شيء يكونن زنبرة نقرقن انتهينا زي تمهرنا خافت حلوف انتهينا زي تمهرنا خافت حلوف انتهينا خن مهر زلنا حز خافت حلوف أو حلوف صمدو نيرون دي حكي إيدن نيراكو مس حوحات أهديد نيرم يوم أوكي ده إيدن ون استوصنوا ولا يكونوا دحار زتدل سلازخونه ولا أهديد ون دحاري تومن بعدين زبحالون إيدن كوينهم مس حوحات كودو خلو تحازيلهم تطندات أو زمص يوم سخون يكون ملكو عجن أملا إثيوبيا اتستحسبه تسريحو بمسوأتنتنا ولا انتخونه زنبرت صار حزب زخونه سرعات نخودق أخيلي انتهى إيجن قديلون يروزولين حزق نري زلن صمدون دي زغبر زل حق إنا صمد خن مسينا برغس زغلص وونلو أمرار حنايتو صمدو مرار حنا هنا مرار حنايتم كالوت ناخذ مسينا جن كابزين مهارو كافت حلف مهارو أو زحز خن تقبر زلنا عرس مركوس زبالي حلف مسوعات النت كفيلكا حلف حساس بك إلا حلف عنا تارجيت جيروز مص حيلي صباح نقول نصوم تحزات يوم كم زقري لو زبهال قرنا بقى خنا وكلنات أو ديني ونتقلعوا لهم نتم عروقات نتم داخو أو زديني والكان صولو وصوم دعت حزات اليوم إيلو خم زبهال يلي لاو إداو قبسنو تقراواي راح نطف انبري لهم زغر زلو صلات مخانم ممهار راح يعتليك زيالكا مهيركا زيالكا رديخا خالي اون اتهاب الصحيتو بتات وصحو تاكل مسوعتነት كفيلو نتزنيه سرعات نحده نمጨረሻን ጊዜ كدمسسلو سرعات زي انت زي تدمسيسو درون لما عند مصت صباح مصت دحر صباح مصت ناي ጊዜ ጉዳይ እንበር ህዝብ ትግራይ ሓደ በሓደ ወጽሐ ኢሉ ምሕላሙ ይተርፎን لذي كالاي كي يدقم سالساي كي يسلس كن قورز قبعنا حزب تقراي ملا حزب تقراي اتا مفتحيت اتخوم زي زبالة حساسوان حدا نمجرشان قزي خيد اللو ادي سبب اتينا سرعة ابي حمد سلز ودقت رحمل سيخون تقراي زلاق زخونا مفتحون يدليعي اتناي مجمريا سرعة موداقي اوكي دد حريز متسئ الكاون حنج حاسيب كاي يخد كيد زلكا سفح نقر كم زلو كنفلت كنكل لنا after دبداب درون زنببكم ونجر كلي عللي زولو تقارنيرا بتقرنياس عللي الصحف عللي ناي دبرص ينقطات توقيعهم يبل اوكي انا بتعمي حزينه مالت كم زي زول عاش سلو زلو طرح غي مسلكم انت انا اسجن صلاتي اب زخون يكون اوان اب زخون يكون موائل تግራይ كوقع خلو بر زخفت لهم تجارو خوينم كركو خلو كاوزين لعل زحزن ነገር አለ كاوزين لعل زحزن يلا تجاريو اتوم بقى درون كتوقع حزي كم زي غورو كم زي تغورو يلوم እንዳ ደብረጽዮን ኩቃዒሞ ወይ ናይ ደብረጽዮን ዝኾነ ናቅጣ ኩቃዒሞ ካልኦትኩም ከይትርከቡ ኢኹም كم يلوز الزارب تقراوي تدبرت ين تقراوي يكون عندي أمري تقراي زعل بومبا نعقد تقراوي النت مخانو كردو زي يخل تقراوي يخبلي ولا كم أزولو خمر أي نلعلي زحزن يلن برقص هم صلاتي ناي حوحات ناي تور مسارحي متراقمي ويمخزن يتوقعوا ويقولوا كحداتيو نعقديو جن نساتهم ولا هم انتولوا اتحقي عن مريت كيلو يهو ناي جبار مسلطن ماخل توقع له يلو زرئي كم ددويت زبله كم تتمال زحلفنايو بسبر زحلفنا يشعو كم غيرن زحلفا ميدياتات نكو حلو اناي كم غيرن زحلفا ميدياتات سلازلو انا تمال فليطكم يخم نسمون فليطم الله تايزول فليطم تتوقع ناي جبار ماخل ناي تግራይ ناي جبار ماخل لوم يوقع ناي محرا ناي جبار ماخل صباح يوقع ناي اورومو دحر صباح يوقع ناي غزي غداي زيالنا خنردينا نحنا اتم علل زول زلو جن ريهم حدا خطردو لي زلي نالباش نغلغلي قركو لي خليو فتنا صلعنا
ኣብ መዋእላትና ከምዚ ዝበሉ ነገራት ስለ ዝነበሩ ከምዚ ዝበሉ ሰባት ስለ ዝነበሩ በሪ ዝኸፍትሎም ሰባት ስለ ዝነበሩ እዩ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ እናጥቅዑ ህዝቢ ትግራይ እናጨፍጨፉ ከይንበዝሕ ጥንታውያን ኮይንና እንዳሃለና መጽሓፍ ተንብቡ ኣብ ኢንሳይክሎፒድያ ኢትዮጵያ ዝብል ዓብይ መጽሓፍ አንብብዎ ኢትዮጵያውነት ከመይ ገሪኡ ካብ ትግራይ እንዳፈሰሰ ናብ ካሊእ ከባቢ ኢትዮጵያ ኸይዱ እቲ ሕዚ ኢትዮጵያ ትምክሓል ብምሉእ ካብ ትግራይ ናብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ከመይ እንዳበለ ከም ዝኸደ ቀዳማይ ዝጠቕሶ ነበርኩ ናይ በዓል ፕሮፌሰር ታምራት መጽሓፍ ታደሰ ታምራት መጽሓፍ ሃይማኖቱ ስልጣንኡ ኦኬ ኩሉ ከመይ ገሪኡ ናብኡ ኸይዱ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ናይ ትግርኛ ሽማት ኣለዉ ኣብ ደቡብ ከይድኩም ትረኽብዎም ናይ ትግርኛ ናይ ከባቢ ሽም ኣብ ኦሮምያ ከይድኩም ትረኽብዎም ኣብ ሶማልያ ከይድኩም ትረኽብዎም ከምኡ ኣለዉ ኣብ ሱዳን ንንየ ከይድኩም እውን ትረኽብዎም ከመይ ገይሩ ማእኸል ኣኽሱም ገይሩ ትስልጣነ ንየማነ ፀጋም ይስፋሕፋሕ ከም ዝነበረ እዩ ዘርኢ እዚ ኮይኑ እንዳሃለወ ጥንታዊ ህዝቢ ኮይኑ እንዳሃለወ ዘይበዝሕ ደኣ ንምንታይ ዘለኣለሙ ስኢሉ 5 ሚልዮን 6 ሚልዮን እንዳተባሃለ ዲ ዝኸድ ብርግፅ ንሕና እውን ቆፀራ ይገበርናዮ ይግበር ኮይ ይግበር ሕዚ ንኣብነት ደደቢት ቆፀራ ክገብር እየ ኢላ ማለት መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጣ ዝተወሰነ ክሉ ኣብ ዝቕፅል ናይ ቆፀራ እዋን እታወት ክኾን ዝኽእል ነገር ክሰርሕ እየ እንድሕር ኢላ ደደቢት ዓቕሚ እንተሃሊዋ ክፍቀደላ ጥራሕ ኣይኮነን ክትሕገዝ እዩ ዘለዋ ኣብ ትግራይ ግን ከምኡ እንተንብል ንሳቶም ባዕሎም ግደፉ ኩልና ነይሮም ጠጠው ኣቢሉ ኩልና ነይሮም ከቢድ ነገር ንሱ እዩ ኮይኑኒ ሕዚ ንሕና ጥንታውያን ኢና ጥንታዊ ስልጣነና እዚ እዩ ኣኽሱማውያን ኢና ይሓውያን ኢና ኦኬ ናይ ማይድራ ሻዶ ናይ ካልእ ኢደልና ኣልዒልና ኣብ ዓለም ክነፋልጥ ዘይከኣልና ጥንታውነትና ንምንታይ ኢና ደኣ እሞ ዘይበዛሕና ጥንታውነትና እንድሕር በዚ ዝግለጽ ኮይኑ መሰረት ናይቲ ስልጣነ ንሕና እንተኮይንና ዓሰርተታት ሚልዮናት ኢና ክብሉና ከለዉ 5 ሚልዮን ኢና ኢልና ኣሚንና ንምንታይ ኢና ክንፀንሕ ክኢልና መከላኸሊ እንድሕር ዘይጌርካ እቲ ከቢድ ነገሩ እንታይ ይመስለኩም በብዘመኑ እንዳመፁ ህዝቢ ትግራይ ክቕንስዎ ከም ዘለዎም ለኣኺኦም መን እዩ ዓበየናይ ከባቢ ዝሰፈረ ፀላኢ እዩ በብእዋኑ ህዝቢ ትግራይ እንዳቀነሰ ከይበዝሕ ንድሕሪት እንዳደቆሰ ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ መሰረቶ ይፈለጥና እዮን ስለዘየፅናዕና እዩ መፅናዕቲ ስለዘይገበርናሉ መፅናዕቲ ጌርካ ፈሊጥካዮ እውን ሓፈሻዊ ዝኾነ ትግራዋይ ከም ብሄር ተረዳዲኡ ኸይዱ ፀላኢ ምክት ዝገበሮ ኸይዲ ስለዘየለ ንእሽትለነ ሽኒፍና እንተኢልና ብንእሽትለን ዓወት እንዳረኻዕና ዋላ ብረታዊ ቃልሲ ተገይሩ እውን መስዋዕትነት ከፊልካ ብዝተዓወትካዮ ንፅዋሕን ጎ ዝመፅእ ነገር ብዘይምሕሳብ ንድሕሪት እንዳመለሰና ኸይዱ ስለዚ እሳቶም ተጋሪቦ ዝሕለው ቁርትላን ብርክት ኢሎም እዮም እንታይ ኢሎም ካብዚ መለሽ ክንዓፅዶም እንዳበሎ ዝመፅሉ እዋን ከይትዕፀድ ተዳሊኻ እቲ ውድቀት ዘምፃልካ ሓይሊ ውድቀትካ ዝምኒ ሓይሊ ከይቐርበካ ተዳሊኻ ምዝላቕ ስለ ዘይትኽኣለ እዩ ማለት እዩ እቶም ሕዚ ዕልል ዝብሉ ዘለው ተጋሩ ዕልል ዝብሉ ተጋሩ ከም ዝነበሩ ትማሊ እዮም ዘርእዩና ካሊእ ተኣምር የለን ትማሊ ዕልል ዝብል ትግራዋይ ስለ ዝነበረ ትማሊ መፅኦም ጀኖሳይድ ፈፂሞምልና ሎሙ ዕልል ዝብል ትግራዋይ ስለ ዘሎ ሎሙ መፅኦም ጀኖሳይድ ይፍፅሙልና ኣለዉ ጀኖሳይድ ጎይቲ ናይ ትማሊ ናይ ፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸር ማእኸል ምግባር ጀኖሳይድ እዩ እቶም እንዳተፈፀሙ ዝነበሩ እውን ከምኡ ዝበሉ ባንዳታት ስለ ዝነበሩ እዩ ማለት እዩ ይሕዝን እዩ ባንዳ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ንድግፍ ኣለና ኢልና ኣይደኖ ንሕና ዲና ከምቲ ሾርት ሜሞሪ ዝበሎ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ግዜ የጠራጥረካ እዩ ሾርት ሜሞሪ ከይኸውን ገለገሊኡ የጠራጥረካ እዩ ሾርት ሜሞሪ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ብስሩ ፀገም ዘለዎ ክፋል ማሕበረሰብ እውን ኣለና እዩ ማለት እዩ ኣብ መረዋ ደብዳብ ተፈፂሙ ቤት ትምህርቲ ተደብዲቡ ኣብ መረዋ ዝተደብደበ ቤት ትምህርቲ ክገልፁ ከለዉ ጅግንነት ንገልፅ ኣለና ኢሎም ኣይደኖ በቃ ንእለት ስኢልካ ሕቶ ልዒልካ ኣሎም ንእለት ዝኾነ ነገር እንዳቀነባበሩ ዝዛረቡ ከምዚ ይኽእሉ እዮም ክትብሎም ዓቕሚ ኣለዎም ክትብሎም እንተኾንካስ ሕቶ ክተልዕለሉ ከለካ ኣፉ ዘምፃሉ ስኢሉ ዝዝርግፍ ሰብ ኮንካ ክትርከብ ከለካ ዲ ይሕዝን እዩ ሓደ ግዜ ዝተረድኦ ሰብ እናተቃፀለ ዘይተረድኦ ግን እንዳቃፀለ
እዩ ዝኸይድ ኣብ ትግራይ ከም ትርእይዎ ሕዚ እዚኣ ራእይዋ ኣብ ራያ ኣከባቢ ካብ ኣላማጣ 40 ኪሎ ሜትር ድሮን ክትድብድብ ከላ ምናልባሽ እውን 10 ወይ ገለ ኪሎ ሜትር ካብኡ ገለ ክብል ይደልን ወታደራዊ ስለ ዝኾነ ዝበዝሑ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ እውን ነይሩ ምናልባሽ እውን ካብ ሓደ ቁልፊ ሰብ ወፃእ ዘሎ ነይሩ ድሮን ኣብኡ ደብዲባ እናተባሃለ ሞት ፈሪሕና ነቋርፅ ዕላማ የለን ወስርሖም ኢሎም ብዙዋኖም ዳርጋ ከም ግልግለና ኸደ ሕዚ በቃ ንምንታይ መኸተ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ይመስለኩም ብፀገም ሓሲቡ ብሕማቕ ሓሲቡ እዩ ይኮነን ዝብል ዘሎ ንእሽትለን ዘይምሕሳብ ንእሽትለን ዘይምስትውዓል ግን ተናሰብ ማለት ምስ ስታሊን እንዲ ገይርዎ ስታሊን እውን ክቆርፃ ነይርዎ ባህሊ ኣነ ናተይ እየ ዘቕምጥ ዘለኹ ሕዚ ከምዚ ኢሉና ሃይለ ኢሎም ክዕግርግሮ ኣይኮነን እታ ንዓይ ትረኣየኒ ግን ክነግረኩም እንታይ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ሰብ እዚ ይመስለኩም 10 ኪሎ ሜትር ዘይኸውን ርሕቐት ብምልኦም ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ኣብኡ ነይሮም ብጀካ ሓደ ቁልፊ ሰብ ኢሉ ትድሮን ክድብድብ ከሎ ሰብኡ ነይሮም እንታይ ክገልፅ ደልዩ ምንመይ ይሰጉን እኮ ድሮን ይሃሊ ካሊእ ይሃልን ህዝቢ ትግራይ ሂወቶም ዘውፈዩ ሰባት እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ በተባሃሉ እንታይ ግን ዝዎ ዘሎ ፍትፍት ንኣብይ ኣሕመድ ፍትፍት ንምንታይ ቤት ትምህርቲ ደብዲብካ ኢልና ኣብ ክንዲ ክንከሰብማ ኣብ ናይ ተፈላለዩ ፕላትፎርምታት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዝምልከት ኣካል ኣብ ዘለዎ እንተነኣሰ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ክንረኽበለው ንኽእለሉ ቤት ትምህርቲ ደብዲቡ ህዝባዊ ማእከላት ደብዲቡ ኦኬ ህዝቢ ኣደናጊሩ ኢልና እንድሕር ክንከስስ ደሊና ክንከሰሉ ንኽእለሉ ነገር ዕፍን የቢልዋ ደፊንዋ ንምንታይ ኣብኡ እኮ ዝደብደብኩ እቶም ዝሃድኖም ዘለኹ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብኡ ስለ ዝነበሩ እምበር ኣነ ንህዝቢ ኢለ ኣይኮነን መስዋዕትነት ኣኽፊሉ እንተኮይኑ እውን ንህዝቢ ኢለ ኣነ ምንም መስዋዕትነት ኣይክፈልኩን ንህዝቢ ክድብድብ ኢለ ዝኸድክዎ ነገር የለን ኣብኡ ኩሎም ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ስለ ዝነበሩ መኪረ ግን ስሒተዮም ክብለካ እዩ እንታይ ኢና ኮይንና ምርኣይ ዓብይና ይገርመን በቃ ከመይ እንተ ጌርካ እዩ ንዓለም ክርዳእ ብዝኽእል መንገዲ ከርድእ እየ ኢልካ ሓሲብካ ነገራት ኣሰላሲልካ ትኸይድ ይገርመና በቃ ሓደ ይፅግን ሓደ ይፍርስ ኣረ ናይ ትግራይ ነገር ከቢድ እዩ ግን እንታይ ይመስለኩም እቲ መስዋዕትነት ዝኸፍሎ ዘሎ ሓይሊ ይኽሳቀየሉ እምበር መስዋዕትነት ዘይኸፍል ሓይሊ ፖለቲካ ይዛረብ ኣለኹ እንዳበለ እንዳፍረሰ ዝኸይድ ሓይሊ ማለት እዚኣ ምዝራብ እንታይ ክትጠቅም ከም ትኽእል እውን ኣይትርዳእኒ ኣነ የውፃን ሪከርድ ገይረ እንተዝኾነ የውፃን ኣነ ነባዕለ እየ ዝብል ዘሎ ከመይ ገርያ መሊቋቶም ግን ዘይምስትውዓል ከምዚ ዝበሉ ነገራት ከይሓልፉና ኢልካ ኣስተውዒልካ ዘይምኻድ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣበይ ኢና ክንፅጉኖ ዘለና ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ተን ሚድያ እንተዝምርሓ ነይረን ምእኹል እንደ ይኹን ሚድያ እንደ ዝመርሕ ዘለኹ ነፃ ፕረስ እናበልካ እኮ ከም ድላይካ ክትከይድ መንግስቲ ጣልቃ ከይኣቱ እናገበርካ ምኻድ ዝሓይሽ ነይሩ ሃይለ ክንድግዛዕ ዝኾን ቴሌቭዥን ጣብያ ክመርሕ ከለኹ ንዕበሉ ምርሑና ኣንፈትሃዊ ኢለ ክሓትት ኣየድልን ነይሩ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ግን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንቅድሚት ክሳገር እንድሕር ኮይኑ ክምእኸል ኣለዎ ኣንፈት ክወሃብ ክኽእል ኣሎ ከመይ ገርና ዲና መሪሕናያቱ ሚድያ ካውንስል ከመይ ገርና ዲና ተዓዊትና እዚኦም ረኣይዎም ሕዚ እንታይ ክብል ደልየ ዘልዕሎ ዘለኹ መኸተና ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ህዝቢ ፈይል ገይርዎ ይፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ዝሃብካዮ ዕማም ዝውግን ብዓወት ዝውግን ህዝቢ እዩ ብረት ሓዝ ንዓተ ቃለሲ ተባሂሉ ኣብዛ ዝሓለፈት መኸተ ኣብዛ ዝኒሃ መኸተ ተቃሊሱ ደቁ ወፊ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ደቁ ኣወፊ ሽማግለ ካብ ህፃን እስካዕ ሽማግለ ተቃሊሱ ህዝቢ ንዓተ ቃለሲ ኢልካዮ እምብለ ይብልን ጥራሕ ኣይኮነን ብዓወት ይዛዝሙ ናይ ህዝቢ ጎደሎ የለን ሕዚ ናይ ህዝቢ ፀገም ይረኣና ናይ መሪሕነት ፀገም ግን ንርኢ ኣለና ከምትእ ቢልካ ናይ ምምራሕ ከይዲ ፀገም ንርኢ ኣለና ተዓብይ ፀገም ኣብ ትግራይ እዚ እዚኣ እንደምርሕዋ ኢልና ተኸኺልና ያው ንባዕልና ኢና ተጎዲእና ንሳቶም ረጎድ ተቆርበት እዮም ቶም መራሕትና ረጎድ ተቆርበት እዮም ስለዚ ሕዚ እውን እንተኾነ ከምዚ ዝበለ ሙላቋት ከይህልወና ኣነ ተጋጊኹም ኢለ ንዕኦም ክወቕሶም ደልየ ኣይኮነን ጌጋ እዩ ንዳሕራይ ግን ከይድገም ኣነ ዝረኣየኒ እየ ዝነግሮም ዘሎ እዚኣ እንተሕሊፍካሉ ኣብኡ ዝደብደብኩ መራሕቲ ኩሎም ብጀካ ሓደ ቁልፊ ሰብ ቁልፊ ዝበሃሉ ብምልኦም ቶም ዝተረፉ መራሕቲ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ኣብኡ ስለ ዝነበሩ ደብዲበ እዩ ዝብል ሕዚ ሰማዕኹማ እንተሰሚዑ
ኦረዲ እውን ወሲዶም ማስ ይዛረቡ ኣሎ محزن እዩ ከምዚ ዝበለ ፀገም እውን ኣሎ ካብቶም ባንዳታት ብተወሳኺ ናይ ውሽጢ ተቃላሳይ ትብሎ ናይ ምስትውዓል ፀገም ቆርበትካ ናይ ምርጓድ ፀገም ቆርበት ብደንቢ ቶሎ ኣክሽን ክህሉ ከሎ ሪኣክሽን ክህብ ዝኽእል ቆርበት እንተኮይኑ ኣክቲቭ እንተኮይኑ ኣለርት ኮንካ ትፅበዮ ነገር እንተኮንካ ከም ዘሎ ጉለተይ ትሰርሕ ኣነ ንእሽተለን መጨበጢት ክትኮን ትኽእል ንኣብይ ኣሕመድ ኣይዋን ክንዲ ዝኽኣልክዎ ተጠንቂቐ ኸይድ እየ ዝምኩር ከምኡ እንተዝኸውን ግርም ነይሩ እዚኣ ግን ትመልቕ ዘላ ማንም ሕዚ እኮ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ቢሮ ሓላፊ በቃ ኣዛዚ እዩ ኣብ ትግራይ ምእኹልነት ዝበሃል የለን ብዓቕሚ ደረጃ ከማእኽሎ ዝኽእል ሓይሊ ስለዘየለ ድዩ በተሓሳስባ ደረጃ ኣማእኺሉ ዝኸይድ ህዝባዊ ዕላማ ስለዘይሰነቐ ድዩ ናይ ባዕሉ እዩ በቃ ዩቱበር እውን ዩቱቡ እዩ ዝርኢ እቲ ካሊእ ካብቲኣን ዝለቓቕም እውን ንሰን እዩ ዝርኢ እቲ ይሰርሕ ኣለኹ ዝብል እውን በቃ ዘይምንባብ እኒሄዎ ተኣምራት እዩ በቃ ኣብ ትግራይ እኒሄ ኣይ ዶንት ኖ ከመይ ገርና ኢና ናብ ሓደ ክነምፀ ንኽእል ከቢድ እዩ ሕዚ ሰኢልና ተዓዊትና እንዳበልና ምኻድ ፅቡቕ እንድዩ ሰብ እውን ክሰምዖ ዝደልዮ ንሱ እንድዩ ኦኬ በቃ ከምዚ ዝበለ እኮ ትኽክል እዩ ብምልኦም ጀጋኑ እንዲኦም ድሮን ዘይፈርሑ ሚሳይላት እናተተኮሰው ዝኾኑ ኢለ ኣነ እንተዝውስኸሉ ነይረ የዒስ ናበለ ዘንጨብጭበ ይስኣን ኣየዋፀናን ንሱ ግደፉ ከምኡ ዝበለ እየዋፀናን ታተዋፀና ከምትእ ዝበለት ፖለቲካ ከምትእ ዝበለት ፕሮፓጋንዳ ከምትእ ዝበለት ዲፕሎማሲ ከምትእ ዝበለት ናይ ሚድያ ስራሕ ትምራሕ ትምእኸል ሕዚ ኩለን ዝወፃ ዝኣትዋ ቃላት ሰንስቲቭ ስለ ዝኾና ኩለን ተኸምቲአን ተመሪሐን ክኸዳ ክኽእል ኣለዎን ዝብል ኩልና ኢና ክንወስዶ ዘለና ናይ ሃይሊ ጥራሕ ኣይኮነን ናይቲ ሓደ ጥራሕ ኣይኮነን ናይቲ ሓንቲ ጥራሕ ኣይኮነን በዚ ደረጃ እንተዘይከይድና ፀላእቲ ክላገፁልና እዮም እዩ ትደብዳብ ድሮን ግን ዓፀፋዊ መልሲ የድልዮ እዩ ዓፀፋዊ መልሲ ክወሃብ ከሎ ህዝባዊ ትካላት ከይንካእ ሓሊኻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተላዒሉ ተረዲኡ ወፅዋሕ ንጎቡ እናባ ኢሉ ምሳኻ ክስለፈሉ ዝኽእለሉ ይሄው ተጋሩ እኮ እዚኦም ዝገብሩ ህዝብን ፀላእን ፈልዮም እዮም ዝወቕዑ ተባሂልና ክንከድ ክንክል ኣለና ከምቲ ኣባ ኤርምያስ ዝብልዎ ዝነበሮ ዝሓለፈ ከምኡ ዝበለ ምስክርነት የድልየና ኣባ ኤርምያስ እንታይ ኢሎም ተጋሩ መፅኦም ከምዚ ይባዶ ገይሮም ህዝቢ ጭፍጭፉ ነይሮም ካልእዮም ክብል ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ኖ ተጋሩ ይትረፍዶ ከምኡ ክገብሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ተወቕዐ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እቲና ከም እንሕክም እንዳፈለጡ መፅኦም ቤተ ክርስቲያን ክንረግፅ ክንራኽሰይ እንደልን ኢሎም ቤተ ክርስቲያን ንኸይረግፁ እንዳፈለጡ እንዳሐከምና እንዳሃለና ቤተ ክርስቲያን እቲና ኣይመፁ ነው ይረገፁና ኢሎም ከምዚ ዝበለ ምስክርነት የድልየካ ስለዚ ትግራዋይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተስብፅምዶ ተስብኻሊእ ናብኡ ከኣቲ ከሎ ትግራዋይ እንድዩ ዋይ ምንም ኣይንኾነን ኢሉ ኣብ ዳሱ ዝሓድር ህዝቢ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ዋላ ተኻሊእ ህዝቢ ዘሎ ንስኹም ንገብር ተዓፀፋ የድልዮ እዩ ግን ናይ ህዝብን ናይ ፀላእን ሓይሊ ዓቕሚ ብዝፈለየ መንገዲ ክኾን ክኽእል ኣለዎ እዩ